Assalamu alaikum and welcome to CSS preparation lecture number second. Lecture first में हमने प्लेटो को स्टडी किया था, उसके आइडियल स्टेट को स्टडी किया था, एंड नाउ वी हैव टू स्टडी एरिस्टोटल एंड हिज थ्योरी ऑफ स्टेट. सो सबसे पहले हमने बायोग्राफी को स्टडी करना है एरिस्टोटल का. सो ही वाज बोर्न इन 384 BC एंड डाइड इन 322 BC. और ये मैसेडोनिया में पैदा हुए थे, एंड इसके जो फादर थे वो फिजिशियन थे. He got his early education with his father. So जो early education और उसका वो ट्रेनिंग था वो उसने अपने वालिद साहब के साथ हासिल किया था. After that for higher education he was sent to Athens, और वहाँ एकेडमी में ये प्लेटो के स्टूडेंट रहे थे. प्लेटो इसके मास्टर थे. And till his death he was there his student. After the death of Plato he felt liberty and started traveling. और वो ट्रैवलिंग का जो पर्पस था वो ये था टू ऑब्जर्व एंड स्टडी द डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स. ड्यूरिंग दैट टाइम वो मैसेडोनिया वापस आए थे. वहाँ पे वो अलेक्जेंडर के टीचर भी रहे थे, एंड वापस एथेंस गए थे. देयर ही एस्टैब्लिश हिज ओन इंस्टीट्यूशन विद द नेम ऑफ लाइसियम एंड स्पेंट ऑल ऑफ हिज लाइफ देयर इन टीचिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, टीचिंग एंड राइटिंग, सॉरी. सो जब ये मौत के करीब हो गए तो वापस मैसेडोनिया आ गए. और इसका जो इम्पोर्टेंट वर्क था वो था पॉलिस, जिसको पॉलिटिक्स कहते हैं या स्टेट कहते हैं. इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं दैट डिफाइन एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ स्टेट और द कंसेप्ट ऑफ स्टेट और स्टेट एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट. ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है दैट एरिस्टोटल इज द ग्रेटेस्ट बट अनग्रेटफुल स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, एक्सप्लेन. ये जो थ्योरी ऑफ स्टेट थी इसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि क्यों ये इसने थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ स्टेट के, हालांकि इसके मास्टर ने ऑलरेडी थ्योरी दी थी आइडियल स्टेट. सो ये जो थ्योरी थी ये स्ट्रांगली डिसएग्री करता था अपने मास्टर से, अपने प्लेटो से, कि उसका जो थ्योरी था वो सारा का सारा इमेजिनेशन पे डिपेंड था. और ये जो इसने थ्योरी ऑफ स्टेट दी थी सो वो सारा का सारा ऑब्जर्वेबल था, ऑब्जर्वेशन पे ये डिपेंड करता था. और ये ऑब्जर्वेशन पे किस तरह ये डिपेंड करता था, हालांकि ये भी तो प्लेटो का स्टूडेंट था. सो ये जो इसके फादर थे वो फिजिशियन थे, एंड डेफिनेटली फिजिशियन सबसे पहले जो उनका वो मरीज़ होता है उसको ऑब्जर्व करता है, उसके बाद ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन एट्सेट्रा वो स्टार्ट करता है. सो ये ऑब्जर्वेशन वाला जो सेंस था वो इसमें इम्प्लीमेंट कर गया था अपने वालिद साहब से. सो ये कहते थे दैट प्लेटो was Plato focusing on the observations or imaginations only. So that was only imagination, उसमें कोई observation नहीं थी. ऑब्जर्वेशन अब हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है, किस तरह इन्वॉल्व किया जाता है किसी को. सो इसको फाउंडर फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, क्योंकि इसने कहा था दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी स्टडी विद साइंस. थ्योरी ऑफ स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए इसने ह्यूमन लाइफ को स्टडी किया था, और इसने कहा था कि ये जो ह्यूमन नेचर है ये रैशनल है, वाइज है, विजडम है, एंड प्राइमरीली विलिंग टू एक्सेप्ट रीजनिंग लॉजिक टू क्रिएट अ पॉइंट, एंड दे अचीव बेस्ट इफ दे द पार्ट ऑफ द सोसाइटी. इसने कहा था कि ये जो मैन है ये रैशनल है, वाइज है, विजडम है, और ये रीजंस को एक्सेप्ट करता है, लॉजिक से पॉइंट्स को क्रिएट करता है, और अगर इसको सोसाइटी में छोड़ा जाए सो ये बेस्ट अचीव कर सकता है. इसने कहा कि मैन इज सोशल इन नेचर, सो पीपल आर बाय नेचर सोशल एंड दे कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन इंडिविजुअलिस्टिक्स. ये इंडिविजुअलिस्टिक नहीं हो सकते, ये आइसोलेशन में नहीं रह सकते, एंड मैन विदाउट सोसाइटी और कम्युनिटी इज नथिंग, ये एरिस्टोटल ने कहा था. इसने कहा था कि अमंग ऑल सोशल एंड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस ओनली द स्टेट इज़ द बेस्ट कम्युनिटी फॉर अ पर्सन. और इसने कहा, साथ ये भी कहा था कि स्टेट इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन टू लिव. ह्यूमंस के लिए जो एसेंशियल पार्ट है, जो लाजमी है, वो स्टेट है कि वहाँ पे वो ज़िंदगी गुजार सके. इसने एक ऑर्गेनिक कंसेप्ट दिया था, और ये था दैट स्टेट इज़ अ मैग्निफाइड इंडिविजुअल. एक कंपैरिजन, एक एनालॉजी इसने डेवलप की थी दैट इंडिविजुअल बिहेवियर एंड स्टेट बिहेवियर, these both are comparable.
اس نے ایک تھیری دی تھی، تھیری آف سلیوری کنسیپٹ تھا، اور اس نے کہا کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اور اسینشیل ہے فار اسٹیٹ. اس کو 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا. ایک کو سلیوری آف لا کہتے ہیں، اینڈ سیکنڈ کو سلیوری آف نیچر. سو سلیوری آف لا تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو پریزنر آف وار ہوتے ہیں، جو جنگ میں قید ہو جاتے ہیں اور قانون میں ان کو پریزنر بنایا جاتا ہے. اور جو سیکنڈ ہے سلیوری آف نیچر، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے باڈی اسٹرانگ تو ہوتے ہیں لیکن ان کا انٹلیکٹ ویک ہوتا ہے، ان کا ذہن ویک ہوتا ہے. یہ جو پریزنرز آف وار ہے، دے ول ہیو ٹو ورک فار دیئر ماسٹرز فار اسٹیٹ. یہ تو ڈائریکٹلی اسٹیٹ کے لیے کام کریں گے کیونکہ وہ قیدی ہوتے ہیں. اور یہ جو سلیوری آف نیچر ہے، اس نے کہا تھا دیٹ سلیوری آف نیچر بینیفیشیل فار اسٹیٹ اینڈ فار دیز پیپل ایز ویل. ان لوگوں کے لیے بھی یہ بینیفیشیل ہے اور اسٹیٹ کے لیے بھی بینیفیشیل ہے. سو فار دیم بیکاز یہ کس طرح بینیفیشیل ہے؟ سو بیکاز فار ہوم دے ورک دیئر ماسٹرز، جن کے لیے یہ کام کرتے ہیں، سو ڈیو ٹو اسٹیئنگ ود دیئر ماسٹرز دے کین امپروو دیئر نالج اینڈ انٹلیکٹ. یہ ان کا جو نالج اور انٹلیکٹ ہے اس کو یہ امپروو کر سکتے ہیں اپنے ماسٹرز کے ساتھ رہ کے. اینڈ دے کین فریڈ فرام سلیوری. جب ان کا انٹلیکٹ مضبوط ہوگا، یہ نالج لیں گے، تو یہ سلیوری سے یہ فری ہو جائیں گے. اور اب اسٹیٹ کو کس طرح بینیفٹ ہے؟ سو the benefit to state shall be when the slaves do the physical labor, so then the citizens will have spare time, so they can use that time for the interest of the state. So یہ اگر سٹیزنس کے لیے یہ لیبرز کام کریں گے، یہ پرزنرز آف نیچر کام کریں گے، سو ان کو اسپیئر ٹائم ملے گا اور اسی اسپیئر ٹائم کو یوٹیلائز کریں گے اسٹیٹ کے لیے. ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کا ایک کنسیپٹ دیا تھا ایرسٹوٹل نے. اس نے کہا ایوری بڈی از گیونگ دا ریوارڈ بینیفٹس اف ہی سرو دا اسٹیٹ. اگر اسٹیٹ کو کوئی سرو کرے گا تو اس کو بینیفٹس ملیں گے، ریوارڈس ملیں گے. فار ایگزامپل دیکھا جائے تو تمغہ امتیاز، نشان حیدر اینڈ آل سارٹس آف میڈلز گیون فار دا کنٹریبیوشن. اگر اسٹیٹ کے لیے کوئی کنٹریبیوٹ کرے تو ان کو یہ میڈلز ملتے ہیں. فار ایرسٹوٹل اسٹیٹ از دا مینز اینڈ ناٹ دا اینڈ. اور اگر یاد ہو تو فار پلیٹو اسٹیٹ از دا اینڈ اینڈ ایوری تھنگ ایلس از دا مینز. تو اس نے کہا تھا کہ اگر آپ کنٹریبیوٹ نہیں کرو گے تو آپ کو کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا. اسٹیٹ کے لیے آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. So ultimate aim of the state is developing intellectual citizenship, and the moral well-being, the developing of virtue is the end of the state. So means is contributing intellectual of the people, and end is morality, virtue and ethical developing. اب classification of state کے side پہ آ جائے. So Aristotle studied 150 plus states and their constitutions, and then observed these states and their constitution, and after all he classified a state. 150 plus states ہیں اور اس کی constitutions کو study کر کے اس کو observe کر کے پھر اس نے ایک state کو classify کیا تھا. and he divided all those states which he studied. ان سارے states کو اس نے 2 factors میں divide کیا تھا. and he divided all those states which he studied into 2 factors, and these factors are the objective interest of the state and the number of rulers. On these 2 factors he divided and made 6 categories. اسی 2 factors پہ پھر اس نے 6 categories بنائے تھے. اور وہ یہ تھے: Aristotle said he observed states, اس نے states observe کیے ہیں in which one person was the ruler, جہاں پہ صرف ایک ہی بندہ رولر ہوتا ہے. and working for the general interest of the people, جو کہ سارے لوگوں کے جنرل انٹرسٹ کے لیے وہ کام کرتا ہے. تو ایسے اسٹیٹس کو مونارکل اسٹیٹ کہا جاتا ہے، مونارکی کہا جاتا ہے. اینڈ اس نے کہا تھا کہ ہی سین اسٹیٹس ویئر ون مین ورکنگ فار ہمسیلف سیلفشنس، اپنے لیے یہ سیلفشنس کے لیے کام کرتا ہے تو اس کو ٹائری نہیں کہا جاتا ہے. اینڈ ہی آبزرو اسٹیٹس ویئر فیو پرسن were the rulers and they working for the general interest of the people. اس نے ایسے اسٹیٹس بھی دیکھے تھے کہ وہاں پہ کچھ ہی لوگ رولرز ہوتے تھے اور وہ لوگوں کے جنرل انٹرسٹ کے لیے کام کرتے تھے، تو اس کو ایرسٹوکریسی کہا جاتا ہے. اینڈ few people ruling for their own interest
not for the general or the common public. So usko oligarchy ka naam diya. And many people ruling for everybody's interest, collective interest, usko polity ka naam diya. And majority of people were ruling for their own interest, usko usne democracy ka naam diya. इसने कहा, he says ideally monarchy is the best state. monarchy जो है ये एक बेस्ट स्टेट है, बट इट इज लीस्ट प्रैक्टिकेबल. ये प्रैक्टिकेबल नहीं हो सकती बिकॉज देयर इज अ फियर दैट monarchy टर्न इनटू टायरनी. क्योंकि फियर हो सकता है कि वो एक रूलर अपने सेल्फिशनेस के लिए, अपने आप के लिए फिर हुकूमत करे, रूलिंग करे. सो फियर है कि लीस्ट प्रैक्टिकेबल है ये monarchy. हालांकि ये monarchy जो है ये एक बेस्ट स्टेट है. इसने ऐड किया था, कहा था दैट monarchy मोस्ट डिजायर बट लीस्ट प्रैक्टिकेबल एंड पॉलिटी मोस्ट प्रैक्टिकेबल बट लीस्ट डिजायर. और जो पॉलिटी है वो लीस्ट प्रैक्टिकेबल है, लेकिन उसका वो जो डिजायर है, सॉरी, पॉलिटी जो है वो मोस्ट प्रैक्टिकेबल है, लेकिन उसका जो डिजायर है वो लीस्ट है. None of these 6 forms remain permanent. Always appear that one turns into another. ये जितने भी 6 फॉर्म्स इसने एक्सप्लेन किए थे, तो ये जो कैटेगरीज बनाए थे, इसने कहा था कि इसमें कोई भी एक जगह पे स्टे नहीं कर सकता. अगर आप कोई एक तरह का हुकूमत बनाओ तो वो चेंज हो सकता है, अपने फॉर्म को वो चेंज कर सकता है कि वो दूसरा शक्ल इख्तियार करे. So the change of one form into another is revolution. एक फॉर्म को दूसरे में चेंज करने को रेवोल्यूशन कहते हैं. He gives 2 reasons on revolution. उसने 2 reasons दिए थे रेवोल्यूशन पे. एक जनरल काज, जो कॉमन काज क्रिएट हो जाए तो रेवोल्यूशन आ जाता है. एंड पार्टिकुलर काजेज इन पार्टिकुलर स्टेट्स, इसी से भी if there is no justice in monarchy, monarchy ना हो, जस्टिस ना हो monarchy में, और particular causes in particular states हो, so revolution आता है. So one form of state convert into another. तो revolution आने से एक फॉर्म जो है दूसरे में कन्वर्ट होता है. और जब जनरल काजेज या कॉमन काजेज की बात आ जाए किसी स्टेट में, या जस्टिस की बात आ जाए, तो डेफिनेटली रेवोल्यूशन आता है. और वही रेवोल्यूशन जो है वो एक ऐसा शक्ल इख्तियार करता है कि लेट सपोज अगर मोनार्की हो तो टायरेनी, टायरेनी हो तो एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी हो तो ओलिगार्की, द सेम एज पॉलिटी एंड डेमोक्रेसी. तो अपने फॉर्म्स चेंज कर सकता है. तो ये जो इसका कंट्रीब्यूशन था एरिस्टोटल का, इसने पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट दिया था. इसने साइंटिफिक मेथड्स फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस किए थे. इसने ऑर्गेनिक कंसेप्ट दिया था. इसने कहा कि स्टेट इज़ लाइक लिविंग बीइंग्स, ह्यूमन एंड स्टेट्स आर कंपैरेबल. ये ऑर्गेनिक कंसेप्ट का मतलब है. एंड द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, नॉट द फाउंडर बट थिंक एंड क्लासिफाइड स्टेट. इसने कहा था कि पहले आपने सोचना है फिर स्टेट को क्लासिफाइड करना है. ये फाउंडर नहीं थे, बल्कि इसने एक प्रिंसिपल दी थी, एक क्लासिफिकेशन की प्रिंसिपल दी थी. इसने एक कंसेप्ट ऑफ जस्टिस दिया था, जो इस आइडिया के पायनियर रहे थे. इसने स्लेवरी का कंसेप्ट दिया था, इसकी थ्योरी दी थी. और इसने एक एसेंशियल काम और भी किया था, वो ये था कि हाउ टू प्रिवेंट रिवोल्यूशन. सो ही सेज दैट the greatest the middle class is, the more likely that the state will not witness revolution. It is the source of stability and prevent revolution. अगर आपके पास मिडिल क्लास लोग ज़्यादा होंगे सोसाइटी में, तो फिर अंदाज़ा नहीं है रिवोल्यूशन का, फिर रिवोल्यूशन नहीं आ सकता. ये सोर्स है स्टेबिलिटी का, और आप रिवोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं इसी से. दैट्स इट. अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप. थैंक्स फॉर वॉचिंग.